I rise to support the cut motions and oppose the demands. Speaker sir, पहिलो आम्ही घेऊया जे पंचायत राज. स्पीकर सर, पंचायत राज ऍक्ट जे असले ते 1994 येले आणि आता 30 वर्सां जाली आणि 30 वर्सां जावन पासून स्पीकर सर ह्या पंचायत राज ऍक्टान जे प्रोविजन्सान चेंजीस करपाक जाल्ल्यो जावं आमकां आयज आमचे कितलेशे भुरगे जे आसा ते ग्रामसभेक वयता आणि ग्रामसभेक खुबशे इश्यू जाता आणि ते तांकां इम्प्लिमेंट करपाक जाय, चेंजीस करपाक जाय ते जावंक ना आणि तेकाच लागून स्पीकर सर हांव थोडी अमेंडमेंट्स जी आसा ह्या गोवा पंचायत राज ऍक्टान घालची ही मागणी करता आणि हांव ही अमेंडमेंट्स वाचून दाखयता मुद्दम. स्पीकर सर, पयलू सेक्शन 6 फंक्शन्स ऑफ ग्राम सभा हितून स्पीकर सर हांव मागता टू डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्शन लायसन्सीस इश्यूड टू मेगा प्रोजेक्ट बाय द पंचायत. स्पीकर सर, आता कितें जाल्लें आसा तुमी पळयता गोंयभरान मेगा प्रोजेक्ट हो व्हडलो विशय जाल्लो आसा. आता कालूच पळया तुमी, काल करमय आमच्या सायडीचोच गांव आसा करमय, त्या गांवान मेगा प्रोजेक्टाचो व्हडलो इश्यू जालो. थंय लोकांनी ग्रामसभेक रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. थंय तशेंच आमच्या शिरगांव पालेम जी आमच्या गांवान विलेज पंचायत आसा थंय मेगा प्रोजेक्टाचेर ग्रामसभेत रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. तशेंच तुमी पळयात आजगांवी ग्रामसभा जाली, मागीर रिवना ग्रामसभा जाली, वार्का ग्रामसभा जाली. सो प्रत्येक ग्रामसभेक आतांच न्हू हेच्या पयलू वचून कितलेशे ग्रामसभेन हे रेजोल्युशन घेता. पण स्पीकर सर कितें जाल्लें आसा, जो पंचायत राज ऍक्ट आसा ह्या पंचायत राज ऍक्टान हो प्रोविजन खंयच ना. कित्याक ग्रामसभेन रेजोल्युशन घेतल्या नंतर ते फुडें व्हरता आनी ते भायर मारता. सो हें जावपाक जायना म्हणून मिनिस्टरान हेची दखल घेवपाची गरज आसा. कारण आयज प्रत्येक गांवांत जो लोड पडटा, जो प्रेशर पडटा आनी पंचायत जी सेल्फ गव्हर्निंग बॉडी आसा ह्या बॉडीक खंय ना खंय सपोर्ट मेळपाची गरज आसा आणि तेका लागून हो सेक्शनान इम्प्लिमेंट जावपाची गरज आसा. स्पीकर सर, तशेंच एनी अदर सब्जेक्ट टू बी डिस्कस इन द ग्रामसभा. आता कितें जाल्लें आसा हेच्या पयलू एनी अदर सब्जेक्ट जो आसलो तो इन्क्लूड आसलो, पण मिनिस्टरान अचानकूच तो काडून उडयलो. आता कितें जाता, एमर्जन्सी कितें घालपाक जाय ग्रामसभेन, कितें प्रपोजल घालपाक जाय नाल्यार ते आतां घालपाक मेळना. सो हे एनी अदर डिस्कशन जे आसा ते परत इन्क्लूड करपाची म्हणून मागणी करता. स्पीकर सर, तशेंच मिनिट्स ऑफ द ग्रामसभा टू बी फायनलायज्ड ऑन द डेट ऑफ मिटींग. आता मिटींग जेन्ना जाता त्याच दिसा ते मिनिट्स फायनलायज जावपाक जाय, ते फुडें धुकलूंक जायना. मागीर ते आपणाक जाय तशें एड करता, 8 दीस दवरता, 15 दीस दवरता, 1 म्हयनो दवरता. हें जावपाक जायना आनी तेका लागून हो जो हें आसा सेक्शनान इन्क्लूड करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, तशेंच मिनिट्स ऑफ द ग्रामसभा टू बी इश्यूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द विलेजर्स. आता स्पीकर सर कितें जाता, ग्रामसभा ही आमची आणि आमची ग्रामसभा आसल्या कारणान हे जे मिनिट्स आसा हे फ्री ऑफ कॉस्ट गांवच्या लोकांक दिवपाची हेंय इन्क्लूड करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, दुसरो जो आसा तो सेक्शन 12 वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ पंच मेंबर. आता स्पीकर सर हितून पॉयंट 1 आसा तो एबसेंट हिमसेल्फ फॉर मोर देन 3 consecutive ऑर्डिनरी मिटिंग्स ऑफ द ग्राम सभा विथआउट द लीव ऑफ द पंचायत. मागीर वेकेशन ऑफ केसीस टू बी डिस्पोज बाय द BDO विथइन 30 days. स्पीकर सर, हे कित्याक लागून मागला, पयलू म्हणजे ग्रामसभा जी आसा कन्सेक्युटिव्ह ग्रामसभा आसा ती टायमली घेवपाक जाय म्हणून. आता खूब फावटी त्यो डिले जाता. तशेंच BDOन ज्यो केसीस आसा त्यो केसीस टायमली डिस्पोज करूंक जाय. हांगा कितलेशे म्हयने उरता आनी BDO कडल्यान पावटी मारच्यो पडटा. सो 30 दिसां भितर ह्यो केसीस क्लियर जावपाक जाय. स्पीकर सर, तशेंच आनी एक फुडलो जो सेक्शन आसा तो 50 clause 4 रिमूवल ऑफ सरपंच. हितून आमी कितें मागता, केसीस अंडर सेक्शन 50 clause 4 for removal of sarpanch should be dismissed within a period of 6 months. Second, sarpanch to be disqualified if he is in persistent remiss of duty of holding regular gram sabha. स्पीकर सर, सरपंचाचे कितें जाला, आयज खूब फावटी रेग्युलर ज्यो ग्राम सभा कंडक्ट करता, ज्यो ऑर्डिनरी ग्राम सभा आसा त्यो सारक्या टायमार कंडक्ट करना. हेजो जो निशेध आसा तो आमी हेच्या पयलूय सांगलेले आसा. आनी कंडक्ट करपाचो टायमींग मेनली कसो आसता, जानेवारी आसता, एप्रील आसता, जुलय आसता, जावं ऑक्टोबर आसता. सो ह्या पिरियडान समज ते कंडक्ट करिना, जावं सरपंच नाल्यार डेप्युटी सरपंच कोणान तरी चॅर करून ते कंडक्ट करपाची गरज आसा. सो हे करिना जाल्यार सरपंचाक डिस्क्वॉलिफिकेशन हे हाडचें अशें आमी हितून मागल्या. तशेंच सरपंच टू बी डिस्क्वॉलिफायड इफ ही इज प्रेसिडेंट ऑफ रिमीज ऑफ ड्युटी एज पर सेक्शन 66. आता कितें जालां स्पीकर सर, आमी सेक्शन 66च्या अंडर नोटीसी काडटा, एक्शन घेवची सांगता. कित्याक कितलेशे इनलिगल कंस्ट्रक्शन जे आसा तेजेर एक्शन घेवपाक लागून सरपंचाक हो पावर आसा. पण ते सरपंच मुद्दम काडिना, तो डिले दवरता. सो ते समज केलें ना तितूनय आमी क्लॉज मागलेलो आसा की तेजेर एक्शन घेवपाचें. फुडें आमी पळोवया की सेक्शन 64 हांगा पावर्स ऑफ सरपंच.
हितून आमी इन्क्लूड कितें करता, प्लेस द एन्युअल बजेट बिफोर द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा बिफोर 31st मार्च ऑफ एवरी इयर. स्पीकर सर, आमी मागता की 31st मार्चा पयलू हे मुद्दाम आयकपाचें की हो जो बजेट आसा पंचायतीचो बजेट प्लेस करपाचो आनी लोकांक कळपाक जाय की बजेटान कितें कितें आसा तें. स्पीकर सर, फुडें आमी पळोवया की सेक्शन 66 ह्या सेक्शन 66 जे एक्सप्लेनेशन आसा हे आसा ते मेन सेक्शनान हाडचें. हांव एक्सप्लेनेशन कितें तें सांगता तुमकां. स्पीकर सर, फेलियर टू डेमोलिश द बिल्डिंग अंडर सब सेक्शन 3 and 4 shall be deemed to be remiss in the performance of the duties by the panchayat. स्पीकर सर, हे सेपरेट सेक्शन हे हाडपाची खूब गरज आसा आनी हे सेपरेट सेक्शन हितून हाडपाक जाय. तेन्ना हे डेमोलिशन जे आसा बिल्डिंगान कितें डेमोलिशन एक्शन घेवपाक मेळटा ते घेवपाक मेळटलें. स्पीकर सर, तशें फुडें आमी म्हणटा ते सेक्शन 71, 72 and 73 हांगा कितें आसा. स्पीकर सर, पावर टू इश्यू स्टॉप, शो कॉज एंड डेमोलिशन नोटिसीस ऑर्डर्स to businesses of scrapyard operating within the jurisdiction of the panchayat without the permission from the panchayat. स्पीकर सर, आता अशें आसा की पंचायत राज एक्टान हो पावर म्हटल्यार स्क्रॅपयार्डाचेर एक्शन घेवपाक पावर ना. सो प्रॉब्लेम कितें जाता की एवरी टायम ते कितें करता ते फुडें वयता ते रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान वयता. सो हो पावर जो आसा तो इन्क्लूड करपाचो सो दॅट पंचायतीन खंय स्क्रॅपयार्ड्स येता नाल्यार ती तेजेर एक्शन घेवपाची. स्पीकर सर, तशेंच सेक्शन 73 ऑब्स्ट्रक्शन एंड एन्क्रोचमेंट अपॉन पब्लीक स्ट्रीट्स एंड ओपन साइट्स हितून आमी इन्क्लूड करपाक जाय इन्सर्ट प्रोविजन्स टू आयडेंटिफाय एंड रिमूवल ऑफ एन्क्रोचमेंट इन द ओपन स्पेसीस एंड पावर्स टू द पंचायत टू डेव्हलप द ओपन स्पेसीस. स्पीकर सर, हांगा पावर्स जाय की कितें जालां आतां खुबशे प्लॉटिंग करता. प्लॉटिंग केलें म्हणटकूच ओपन स्पेस दवरपाचें आसता. ती ओपन स्पेस क्लियर करपाक कित्याक एन्क्रोचमेंट करतात थंय क्लियर करून थंय कितें तरी पंचायतीचो डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट हाडपाक हे सेक्शन इन्क्लूड करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, फुडें आमी पळयता की सेक्शन 80 and 84 वॉटर सप्लाय हो खूब गरजेचो, व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्पीकर सर, कित्याक आयज तुम्ही पळयता की प्रत्येक कडेन मेगा प्रोजेक्टाचो आवाज जाल्लो आसा, मल्टी ड्युलिंग प्रोजेक्ट येवपाचो आवाज जाल्लो आसा. सो हांव वाचून दाखयता. द पावर ऑफ द पंचायत टू डू इन्स्पेक्शन रिगार्डिंग अवेबिलिटी ऑफ वॉटर being issuing any NOCs before issuing any NOCs permissions for the multi-dwelling units and mega project and based on the report decided on the permissions. Speaker sir, हांगा आमी कितें म्हणटा की जेन्ना व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट येता, मल्टी ड्युलिंग बिल्डिंग येता नाल्यार त्या विलेज पंचायतीन असेसमेंट करपाची गरज आसा की उदक खंय आसा, उदक आसा तांकां, उदक ना तेजेर पर्टिक्युलर स्टडी करपाची गरज आसा. आनी उदक आसा नाजाल्यार दिवपाक शकता, ना उदक ना नाल्यार दिवंक शकना. सो नो वॉटर नो प्रोजेक्ट. नाजाल्यार अशें जातलें की प्रत्येक कडेन इश्यू जायत रावतलो. आतां हांवें तुमकां सांगलेलें आसा आमच्या मतदारसंघात कुरका बांबोलीम विलेज पंचायत थंय कितलेशे प्रोजेक्ट येता, मात उदकाची समस्या इतली गंभीर आसा की आयज लोक परत परत आमकां फोन मारता. ही पंचायतीक रिस्पॉन्सिबिलिटी येवपाक जाय. तशेंच आयज रिसंटली आतां कारांबोलीम पंचायत पयर काल तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या, कितलेशे 100-150 लोक थंय आसले. तेंच्यांनी सेम सांगलें की आमकां उदक सारकें येना, हांगा 84 फ्लॅट्स येता आनी आमकां कांयच खबर ना. सगळे प्रोविजन जे आसा ते TCPच्या थ्रू सगळे मेळटा. सो हांगा हे इन्क्लूड करपाची खूब गरज आसा आनी वॉटराची अवेबिलिटी डिसायड पळोवपाक जाय. स्पीकर सर, फुडें आमी म्हणटा 210A availability of members for removal of punch members. हांगा इन्क्लूड करपाचे केसीस ऑफ द रिमूवल ऑफ पंच मेंबर्स टू बी डिस्मिस विथइन 6 months. आता कितें जाता, डिस्क्वॉलिफिकेशनाक केसीस घालता, खुबश्यो केसीस पेंडिंग उरता, वर्स उरता, 2 वर्स उरता, 4 वर्स उरता. सो ह्यो ज्यो आसा ताका लागून हे इन्क्लूड करपाची गरज आसा. आयज न्यूज येयल्लो आसा रुमडामोल आनी दवल्ले हांगा 4 जाण डिस्क्वॉलिफाय जाला. सो ह्यो फायट करपाक कितलीशीं वर्सां वयता. सो हे करपाक 6 months म्हणजे विथइन 6 months हे डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन क्लियर जावपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आनी एक आमी मागणी करता ती म्हणजे रूल 18 ऑफ द पंचायत गोवा पंचायत ग्रामसभा मिटिंग्स रुल्स 1996. हितून स्पीकर सर आमी कितें म्हणटा की व्हिडिओ रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोसिडींग ऑफ द ग्रामसभा मिटींग टू बी रिकॉर्डेड ऑल्सो बाय मेंबर्स ऑफ द ग्रामसभा. आता कितें जाला स्पीकर सर, हांगा अशें जाला की फक्त पंचायतीक रायट आसा की रिकॉर्ड करपाचो. सो हांगा आमी इन्क्लूड करपाचें म्हणटा की प्रत्येक ग्रामसभा मेंबर जो आसा ताका व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करपाक रायट आसा. कित्याक तो व्हिडिओ रिकॉर्डिंग केलें जाल्यार सगळ्यांक तांकां समान रायट मेळटलो. स्पीकर सर, तशेंच आमी जो रूल 20 of the Goa Panchayat and Jilla Panchayat election procedure rules 1996 इथून आमी म्हणटा की the symbol ball shall be omitted
आता कितें जाला स्पीकर सर, आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो सिंबॉल जो आसा तो फुटबॉल आसा आनी आतां झेडपी इलेक्शन येवपाचें आसा. ह्या झेडपी इलेक्शनाक जो बॉल आसा, बॉल एक नॉर्मल सिंबॉल इंडिपेंडंटली सिंबॉल घेवपाक शकता. सो ताका लागून जो फुटबॉल सिंबॉल आमचो आसा तो सेम जाता. सो तो ओमीट करपाचो हें आमी मागता. कारण हें आमकां मिनिस्टरान एश्युरन्स दिवपाक जाय की बेग्यानच्या बेगीन हो जो बॉल सिंबॉल आसा तो काडून उडयतलो आनी जनरलायज करतलो. कित्याक आमची जी पार्टी आसा ती स्टेट रिकॉग्नायज पार्टी जाल्ली आसा. स्पीकर सर, तशेंच आतां आमी पळयता की मिनिस्टर आमचो खूब एक्टींग करपाची ताका खूब उमेद आसा. पयर आमी पळयलें तशेंच पिक्चरां काडपाची खूब उमेद आसा. आनी जो डिपार्टमेंट आसा डिपार्टमेंटाचेर म्हाका दिसता तेजी तितल्या पद्दतीन लक्ष ना. कारण कित्याक म्हणटा, कित्याक आतां आमी पळोवया जे 2024 जे CAG रिपोर्ट येयले तितून एक पिक्चर रिलीज जाल्लें आसा आनी त्या पिक्चरान ह्या डिपार्टमेंट कितें करता आनी कितें करना हें आउट जाल्लें आसा. सो आमी पळोवया आयज अशें दिसून येयला की मिनिस्टराक दिसलेलें की सरकार खूब खुश जातलो. मात आतां अशें जाल्लें आसा की आमचो जो CAG रिपोर्टाचेर वेगळेंच कितें दिसून येता. तो हांव तुमकां रीड करून दाखयता स्पीकर सर. 73rd constitutional amendment, no powers are given. The state laws also provided for overriding powers to the state government over the PRS in many aspects. स्पीकर सर, हांगा कितें म्हणटा आमी हो डिमांड जो आसा जेन्ना सुरवातीक हांव विधानसभेन येयलो तेन्नाच हो डिमांड घातलेलो आनी मिनिस्टरान भलतेंच कितें क्लियरिफिकेशन दिलें. आनी हेच सेम CAG रिपोर्टान सांगलेलें आसा की 73rd अमेंडमेंट जितून पावर टू द पंचायत हें दिवपाक जाय. कित्याक तांकां सद्याक पावर ना, तांकां फायनान्शियल जावं एडमिनिस्ट्रेटीव पावर्स कांयच ना. हांगा तांकां डिपेंड रावचें पडटा जेन्ना स्टेट गव्हर्मेंट तांकां कितें तर फंड ग्रांट करतलो. सो हें 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट आसा हें तांकां ग्रांट करपाची गरज आसली, पूण हें CAG रिपोर्टान सांगलेलें आसा. स्पीकर सर, तशेंच ZP deviation of the devolution of powers during the period of from 2016-17 to 2020-21, ZP executed 42 works amounting to 1.70 crores for construction and maintenance of wells in the VP. तशेंच ZP executed 24 works relating to toilet block amounting to 1.03 crores during 2016-21. स्पीकर सर, हांगा अशें आसा की ZP जो पावर ना, म्हणजे ZP जो पावर ना तो पावर तेंच्यांनी यूज करून ही कामां केल्ली आसा आनी हे CAG रिपोर्टान दाखयल्लें आसा. तशेंच ZP executed 765 works amounting to 38.73 crores to construction and maintenance community assets. स्पीकर सर, हांगा हो जो पावर आसा हो पावर ZP फंडाच्यान यूज करपाक ना. ZP फंडाच्यान फक्त तांकां अवेरनेस करपाचो पावर आसा. बट तेंच्यांनी हे कन्स्ट्रक्शन करपाक लागून हो पावर यूज केल्लो आसा आनी हे CAGन क्लियर कट सांगलेलें आसा. आनी हे डिविएशन ऑफ डेव्होल्युशन ऑफ पावर्स आसा, म्हटल्यार तांकां जो पावर दिल्लो आसा, पंचायतीक पावर दिला ते पंचायतीन करपाचें आनी ZPक पावर दिला ते ZPन करपाक जाय. सो हे मिक्स भाजी, म्हटल्यार इनडायरेक्टली आमी म्हणूंक शकता की मिक्स भाजी एक केल्ली आसा. स्पीकर सर, तशेंच आतां आमी पळोवया की शोले पिक्चरान डबल रोल आसा, तसोच हांगाय एक डबल रोल सद्याक डिपार्टमेंटान आसा आनी तो म्हणजे कोण? तो म्हणजे DOP. आतां DOP गेली ती 2 ते 3 वर्सां जाली. DOP कडेन जो पावर आसा, एक DOP जो पोस्ट आसा आनी दुसरो जो आसा तो म्हणजे ADP. आतां ADPचो जो म्हटल्यार डबल रोल, म्हटल्यार दोनूय रोल एकूच, म्हटल्यार जो DOP आसा तोच घेता. सो डबल रोलाचो जो कॉइन शोलेचो आसा तो हांगा आसा. आनी आमी पळोवया की डबल रोल आसल्या कारणान कितें प्रॉब्लेम जाता. आतां पयलू म्हणजे आतां केसीस ज्यो पेंडींग उरलेल्यो आसा, गेल्या ती 5 वर्सां आमकां जो रिपोर्ट गावल्लो आसा, गेल्या ती 5 वर्सां DOP कडेन 71 केसीस पेंडींग उरल्या. आतां ह्यो 71 केसीस कोणाच्यो? ह्यो केसीस स्पीकर सर आसा त्यो चडश्यो डिस्क्वॉलिफिकेशन, आनी ह्यो डिस्क्वॉलिफिकेशन कितलेशे जाण डिस्क्वॉलिफिकेशन घालता आनी ते क्लियर जायना. तशेंच ADP जो आसा तेजे कडेन 1589 केसीस पेंडींग आसा. आतां 2 सेक्शन आसा, 2 कॅबिन आसा, वयर एक आसा आनी सकयल एक आसा. ह्या दोनूय कॅबिनांनी DOPकूच वयचें पडटा. आनी आतां अशें जाल्लें आसा, हो डबल रोल आसल्या कारणान आमच्या कॉमन मनशांक, आयज सादारण कोण गोंयकार आसा तांकां त्रास जाता. आनी प्रत्येकदां गेल्ले ना तारीख पे तारीख हेंच चालू आसा. स्पीकर सर, हें कशें? म्हटल्यार हेजे जस्टिफिकेशन म्हाका दिसता मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा. कित्याक ह्यो तारीखो समज गांवांत रावल्यो नाल्यार ग्रामोदय म्हणटा ते जावपा ना, ग्रामोदय सोंपतले. सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की तेंच्यांनी हेजें क्लियरिफिकेशन दिवचें. स्पीकर सर, हांव एक तुमकां एक एग्जांपल दिता. एक चिंबल गांवान एक ट्रायबल विडो सिनियर सिटीजन आसा. आतां तिचें घर आसा स्पीकर सर, आनी ते घराक डेमोलिशन ऑर्डर काडल्या, स्टॉप वर्क ऑर्डर.
स्पीकर सर 14 मिनटां जाल्या आमी ऑपोजिशनाचे आमदार स्पीकर सर एक सिंगल पार्टीचो MLA हांव आसा म्हाका उलोवपाक तरी दिया बाकीचे ते ऑपोजिशनाचे 15-20 मिनटां उलयले 5 मिनटां 40 मिनटां उलयले आमकां उलोवपाक नाका 5 मिनटां लागलो ना स्पीकर सर ते आमी सारखे मेजून पळयला ताका 17-18 मिनटां दिल्या स्पीकर सर हांव क्लियर करता कित्याक एकूच डिपार्टमेंट आसा बाकीचे डिपार्टमेंट उरल्या स्पीकर सर आता मी पळयता की डेमोलिशन ऑर्डर जे आसा त्या हे बाबडे जाणटे बायले काढले आता कितें काढले आता हेच ते ग्रामोदय हेच ते अंत्योदय कारण हे लीगल घराक इनलिगल म्हणून तेंच्यान डेमोलिशन काढले आता हेजेर जस्टिफिकेशन हो जो तुमचो सेक्रेटरी आसा तो कितें जस्टिफिकेशन दितलो आता तेजी जी मॅटर आसा तो DOP कडेन आसा आणि DOP परत तारीख पे तारीख चालू आसा सो हे परत पेंडिंग उरला हे कित्याक लागून पेंडिंग उरला हेजी जस्टिफिकेशन दिवपाक जाय हांव डॉक्युमेंट जाय नाल्यार तुमकां दिता स्पीकर सर तशेंच चिंबला गांवांत 20 पॉयंट प्रोग्राम आसा 20 पॉयंट प्रोग्रामात कृष्णा तेंडुलकर म्हणटा ताका एक घर दिल्लें आता हो कृष्णा तेंडुलकराचें घर जे आसा ते आता सद्याक सादीक मुकाशी ह्याच्या नांवार आसा आता हे कशें आसा हे आमकां खबर ना हे मिनिस्टरान रिप्लाय दिवपाची गरज आसा आनी पयलींची पंचायत जी आसली तेंच्यांनी ताका हाऊस टॅक्स NOC हाऊस टॅक्स दिले NOC दिले वॉटर कनेक्शन दिले इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिले आता ही सगळी कनेक्शन दिले हे कशें चलता हे कमिशन बेस चलता हो एक प्रश्न चिन्ह आसा कारण प्रत्येक वेळार विथआउट डॉक्युमेंटेशन सारकें ना तेंचे डॉक्युमेंटेशन क्लियर ना पूण हे सगळें दिलें हेजेर एक्शन घेतलो काय ना हे मिनिस्टरान आमकां उत्तर दिवपाची गरज आसा स्पीकर सर फुडें आमी या हे शोले पिक्चर जे आसा ते आतां फुडें पळोवया आमी कशें चल्लां तें आता तितून पळोवया ZP जे आसा ZPs आसा आपले तो बजेट जो आसा तो प्रिपेअर करिना आता कित्याक करिना पंचायतीचे आसा तो बजेट जो आसा तो टोटल अनरियलिस्टीक आसा आर्टिकल 243 ZD ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 239 ऑफ GPRA म्हणटात डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटी जावकूच ना 100% रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर गॅप आसा इन ZP हेजोय क्लॅरिफिकेशन दिवंक जाय एन्युअल प्लॅन बाय नॉर्थ गोवा ZP नॉट प्रिपेर्ड द शॉर्टफॉल ऑफ पंचायत मिटिंग्स टू बी व्हेरीफाईड हे सगळे म्हाका दिसता मिनिस्टरान क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा स्पीकर सर तशेंच आउट ऑफ टोटल जो रिलीज अमाउंट केल्लो 14th फायनान्स कमिशन 125.98 crores हितूनचो स्पीकर सर 2019 to 20 28.02 crores अनयुटिलायज उरलो हे कित्याक आयज पंचायती हांगा व्हेरी इम्पॉर्टंट तांकां गरज आसा मात हो कित्याक लागून उरलो कोणाची इनसफिशियंसी आसली कोणाचें जें काम आसलें तें करूं ना स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की जो सेंट्रल फंड येता तो सेंट्रल फंड आसा तो रिलीज जो आसा तो टायमली करपाक जाय विथीन 15 days करपाक जाय जो आमी 15th फायनान्स जावं 14th फायनान्स पळयता आतां कितें जाल्लें आसा स्पीकर सर हांगा नोटीस जे आसा रिसिप्ट जे आसा तो टायमली रिलीज करूं ना ताका 7 नाल्यार 157 डेजा भितर रिलीज जाल्ले आसा सो ताका लागून जो इंट्रस्ट जो आसा तो इंट्रस्ट पडलो आसा तो 14th फायनान्साचेर 1.47 crores पडला आनी 15th फायनान्साचेर 72.51 crores पडला सो हो कोणाक लागून हे कोणाक लागून जाला हे तुमच्या स्टाफाक लागून जाला जो स्टाफ टायमली सारको इम्प्लिमेंटेशन करिना हेजो म्हाका दिसता मिनिस्टराचेर लक्ष आसपाची गरज आसा स्पीकर सर तशेंच सेक्शन 188 ऑफ GPRA provide for the preparation of annual budget by the ZPs before the 10th of the March every year. Audit observed that neither of the ZPs prepared any budget during any of the years from 2016, 17 to 2021. Speaker sir, ह्या वर्षान यांच्यानी कांयच बजेट प्रिपेअर करू ना आणि हे ह्या रिपोर्टान सांगलेले आसा स्पीकर सर as per the section 188 ZPs budget prepared कित्याक करिना हो एक प्रश्न आसा स्पीकर सर received grants amounting to rupees 124.22 crores during the period 2016-21 the ZPs utilized their grants without any approved budget which was a major violation section 188 of GPRA स्पीकर सर हे क्लियर सांगता की गेलती 5 वर्सां म्हटल्यार हेच्या पयलींची 5 वर्सां आणि आताची 5 वर्सां आमचो तोच मिनिस्टर आसा तोच रिपीटेड मिनिस्टर जाल्लो आसा पूण तरी पूण अजून पर्यंत हे जे क्लियरिफिकेशन आसा हे अजून पर्यंत दिल्ले ना आणि हे म्हाका तरी दिसता ही बहुत नाइंसाफी हे आमच्या प्रत्येक लोकांचेर नाइंसाफी कित्याक प्रत्येकदा तो बजेट प्रिपरेशनूच करिना स्पीकर सर
As per CAG report, North has not submitted utilization certificate amounting to rupees 851.60 crores. और इतलो जो युटिलायझेशन सर्टिफिकेट तांकां अजून पर्यंत दिल्ली ना आणि एकाच लागून स्पीकर सर म्हाका तरी दिसता की ग्रांट इन एड जो आसा तो ग्रांट इन एड अजून पर्यंत कितलेशे पंचायतींक आमच्योय पंचायती आसात अजून पर्यंत कितलेशे पंचायतींक मेळोना. स्पीकर सर आमी पळोवया आता पेंडींग अकाउंट जो नॉर्थ गोवा झेडपी पेंडींग अकाउंट आसा हो 14 वर्सां जाली अजून पर्यंत जावना. तशेंच साऊथ गोवा झेडपी अकाउंट्स आसा हे 5 वर्सां जाली अजून पर्यंत जावना. हेजेय जस्टिफिकेशन मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर आता येवया आमच्या मतदारसंघाचेर. आता आमच्या मतदारसंघान जो सानंद्रे मतदारसंघ आसा थंय एक स्लम जो 23 सेंटीमीटर हट्स आसा जो जेका डेमोलिशन ऑर्डर हे मुद्दम आयकपाचे मिनिस्टरान 2002 डेमोलिशन मास्टर आयकोन तेका 2002 डेमोलिशन ऑर्डर काडलेले तेका डेमोलिशन ऑर्डर आणि हे म्हाजे कडेन आसा डेमोलिशन ऑर्डर. आता हे काढून बसून जो सर्वे नंबर 45/1 कुरका बांबोली विलेज पंचायत हांगा हे आसून बसून ते करूना. सो हे कित्याक काडूंक ना. हांवें कंप्लेन केली हांवें लेटर केली 23 जाण आसा तशेंच आसा अजून पर्यंत. तेज्या सायडीक मिलिटरी कॅम्प आसा. इतलो रिस्की एरिया आसा तुवें कशें म्हटलें नेवी हें करता तें करता सो इतलो रिस्की एरिया सायडीक आसा आनी तरी पूण तो एक्शन घेयना. आतां तूं मातशें तुजें जे सांबा आसा पळय ताका सांबाक सांग की एक्शन घे. कित्याक घेयना तोय जस्टिफिकेशन आमकां जाय. कित्याक प्रत्येकदां आमी असेंब्लीन काडटा मागीर ते कांयच एक्शन घेयना. नोट काडला हे काडला ते काडला म्हणटा तुमचेर पावर आसा एज पर पावर डेमोलिशन ऑर्डर आसा. आतां परत आमी कंप्लेन घातली तरी पूण एक्शन घेयना. तूं एक्शन घेवपाक जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की ग्रँड हायताक एक रिटेनिंग हॉलाक परमिशन दिली. आतां कशी परमिशन दिली म्हाका खबर ना की ग्रँड हायत कुरका बांबोलीम पंचायतीन आसा. पंचायतीची प्रॉपर्टी पंचायत जी आसा ती कुरका ग्रँड हायतीची प्रॉपर्टी. कारण कितें कित्याक त्या रिटेनिंग हॉलाक ह्या पंचायतीन कुरका बांबोलीम विलेज पंचायतीन NOC ग्रांट केल्या आणि हेज पर सेक्शन 66 जे पंचायत राज ऍक्ट आसा हे व्हायलेशन आसा. कारण NOC ग्रांट करूं शकना. तांकां आसता ते कन्स्ट्रक्शन लायसन दिवपाक जाय. कन्स्ट्रक्शन लायसन दिता नाजाल्यार तेका कन्स्ट्रक्शन लायसन दिता नाजाल्यार तेका क्लियर कट सेक्रेटरीचे हे जाय सेक्रेटरीची सायन जाय. हांगा सरपंचान हे केला. सो म्हाका मिनिस्टर कडल्यान जाप जाय की तो एक्शन घेतलो काय ना ह्या मिनिस्टराचेर ह्या सेक्रेटरीचेर एक्शन घेतलो काय ना. कित्याक हे टोटल व्हायलेशन आसा. स्पीकर सर तशेंच आनी एक सेम व्हायलेशन जाला एक वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट हॉटेल म्हणून हांगा येता आमच्या बांबोलीम विलेजीन. आतां थंय पासून सेम जेन्ना क्लियर कट जो TCP डिपार्टमेंटाचो हे आसले की तुमी एनवायरमेंट क्लियरन्स आसा जावं बाकीचें कितें आसा हें पळोवपाचें आनी पंचायतीक धाडले. ह्या पंचायतीन तांकां कन्स्ट्रक्शन लायसन ग्रांट केलें आनी तितून एनवायरमेंट क्लियरन्स नासले आनी एक क्लियर व्हायलेशन आसा. सो सेक्रेटरी करता कितें हो तुजो सांबा जो आसा त्या सांबाक मातसो विचार मरे तो कितें करता की प्रत्येक ह्या कुरका बांबोलीम पंचायतीन प्रत्येक अशेच इश्यू जाता तो इनलिगलिटी ग्रांट करता. ते कितें आनी तांकां भायल्या भायर कितें आसा तें मातशें विचारपाक जाय. हें मातशें मिनिस्टरान रिप्लाय दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर आता तुम्ही पळयता की आमच्या मतदारसंघात आनी गोंयभरांत कितलेशे नोटिसीस गेल्ल्यो आसा. आता जो प्रपोज रोड आसा हांवें पयलीं उलयलें प्रपोज रोड आसा थंय पासून त्या हेजेर पासून घरांक पोन्नी घरां आसा तांकांय शोकॉज नोटीस धाडलेली आसा आनी तांकां सांगलें डेमोलिशन ऑर्डर येवपाक शकता म्हणटा. सो हें जें आसा हें ट्रेनिंग प्रोग्राम म्हाका दिसता पयलूच मिनिस्टरान तांकां दिवंक जाय आसलो की बाबा कोणाक काडपाची. आतां अशें जालां CM म्हणटा आमी तांकां याद केलो पण प्रपोज रोड जो आसा तो आजून पर्यंत एक्वायरूच करूंक ना. थंय तुमी दाखयता रिजनल प्लॅन जो प्रपोज रोड आसा तांकां सगळ्यांक नोटीसी धाडल्या. आतां आमच्या मतदारसंघान TV आतां पयर आमी पळयताले रोड सायड सगळ्याक आमकां सांगताले की थंय नोटीसी धाडल्या. सो आतां हें कॅम्पेन आमी सिग्नेचर कॅम्पेन सगळ्यांची केल्या की रोड सायड जितले आसा प्रपोज रोड आसा आमी तुमकां सबमीट करता. स्पीकर सर बाकीच्यांक 30-35 मिनटां दिल्लीं आसा ऑपोजिशनाची आनी म्हाका आतां 20 मिनटांनी तुमी सोंपूंक सोदता. मेंबर जाल्यार टायम दिता सगळ्यांक गेलो. स्पीकर सर जालें हांव मातसो 2 डिपार्टमेंट उरल्या ती सोंपयता आनी काबार करता. स्पीकर सर सो मिनिस्टरान पंचायत डिपार्टमेंटाचे क्लियर कट आपणाचो आन्सर दिवपाची गरज आसा. आतां आमी ह्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान आमी पळयता की कितलेशे कलेक्शन फायनी घालून कॅमेरा लावन कलेक्शन हे डिपार्टमेंटाक खूब येयलें. आतां हे खूब कलेक्शन येयले लोक धांवले लायनी लायल्यो. आतां पणजे आमी पळयताले केदी व्हडली लायन लागल्या कोणाक मेसेजी येता परत आमी भरता पयशे हें सगळें जालें. पण स्पीकर सर हे सगळें कलेक्शन जावन 25 कोटी जो आसा तो फंड आमकां कलेक्ट जालो. पण 25 कोटी कलेक्ट जालो पण आयज आमी पळयता की आमचे रस्ते सारके ना आमकां सायनबोर्ड सारके ना आमकां जो
जो पेडेस्ट्रल क्रॉसिंग आसा ती सारकी ना, आमचो स्पीड ब्रेकर सारके ना, आमचे जो कॅमेराज जो ट्रॅफिक सिग्नल्स आसा ते सारके ना. सो हे सगळे सारके ना. तितून तुम्ही हे जे ऑफिसर्स कोण आसा, हे कोण इंजिनियर आसा, हे कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसा, तेंचेर तुम्ही काय एक्शन घेना. हे जर सामान्य गोंयकार आसा, सामान्य लोक आसा, तांकां तुम्ही सगळे फायनी मारीत आसा आनी ना जाल्यार तुमचे लायसन कॅन्सील, ना जाल्यार हे कॅन्सील. सो हे जे आसा हे पयलू तुम्ही तेजेर हे हाडपाक जाय, नियंत्रण हाडपाक जाय की रस्ते आमचे सारके. आयज आमचो हायवे तुम्ही पळया, आख्खो हायवे वयता आनी तुमचो तो DBL आसा ते कितलेय सांग तेका पडलेलेच ना. तो डबल इंजीन, तो वयरसून तेजेर इंजीन हात आसा म्हणून तो कांयच करिना. आयज सगळो तो रोड जो आसा तो तुम्ही वयता दाबोले वयता तेन्ना तुम्ही पळया तो रोड कितें जाला तो. हांव एवरी टायम तांकां लेटर केल्लें आसा, तुमच्या डिपार्टमेंटा कडेन मिटींग घेतलेली आसा, PWD मिटींग घेतली आसा, सगळ्यां कडेन मेळ्ळो पूण एक्शन जायना स्पीकर सर. सो हेजो जो जबाब आसा तो मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर आमी पळयता की KTC स्पीकर सर 25 minutes. पाच मिनटां हांव सोंपयता. 12 hours जातली ना तिकडे. 5 मिनटां दी. You want to cross 12? हय 5 मिनटां दी हांव करता. 5 मिनिटांनी दिता आनी 2 मिनिटां दिता. हय स्पीकर सर आतां KTCन आमी पळोवया. जी KTC आसा आतां 483 डिझल बसी घेतलेल्यो. आतां डिझल बसी घेतलेल्यो तितूनचे आतां 423 ऑपरेशनल आसा आनी 60 ज्यो बसी आसा त्यो ऑफ ट्रॅक आसा, म्हटल्यार त्यो ब्रेक डावन जाल्या. आतां तेजो अमावंट तुम्ही पळयतलो तो 2022-23 हांगा 689 ब्रेकडाउन्स आसा. 2023-24 682 ब्रेकडाउन आसा आनी 2024-25 808 म्हटल्यार टील डेट 808 ब्रेकडाउन जाल्ले आसा. आनी अमावंट तुम्ही पळयतलो 2022-23 926 लॅक्स जाला. मागीर 23-24 1064 लॅक्स जाला आनी 24-25 1245 लॅक्स इतलो एक्सपेंडिचर जाला. म्हटल्यार फक्त ब्रेकडावनाचेर. म्हटल्यार तुम्ही चिंतूंक शकता इतलो ब्रेकडावन जाता. सो हेजेर लक्ष म्हाका दिसता वेधपाक जाय मिनिस्टरान. तशेंच आमी आमच्या स्वातंत्र्य मतदार संघान आनीक 2 बसी आमी डिमांड केल्ल्यो आसा पब्लीक ट्रान्सपोर्टाक लागून. एक वडवड गांवकर वाडो आनी कुर्का टील पेंजीम ही एक आसा आनी दुसरी आमी आजोसीम टू पिलार एक आमकां हेच्या पयलू एक बस घाली ताका लागून देव बरें करून सोदता मिनिस्टराक. पूण ह्योय बसी आमकां गरजेच्यो आसा. जेन्ना आमकां बसी येता तेन्ना ह्यो बसी दिवच्यो ही मागणी करता. तशेंच आतां 4 बस स्टँड्स हांगा गोंयभरान येतले म्हूण सांगलेले आसा. जो मॉडल बस स्टँड जावं तो पणजे, म्हापसा, वास्को आनी मारगांव हे 4य बस स्टँड स्पीकर सर PPP मॉडेलाचेर करूंक सोदता. आतां हे सगळे समज PPP दिले आमी नाल्यार गोंयान उरतलें कितें. फाल्यां तुम्ही PPPचेर रेटी वाडयता ते फेरीन कशी रेट वाडली फाल्यां तुमी रेटी वाडयतले थंय. सो हेका लागून स्पीकर सर त्यो आमच्या सरकाराचे थ्रू करच्यो. स्पीकर सर तशेंच आतां टॅक्सी हो बरो व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू आसा आनी गोंयभरान चडशे जाण हांगा टॅक्सीच्या बाबतींत खूब जाण उलयल्ले आसा. पूण जो टॅक्सीकारांचो स्पीकर हो व्हेरी इम्पॉर्टंट डिमांड. टॅक्सीकारांचो इश्यू जो आसा तो ॲप एग्रिगेटर जो गायडलायन्स हाडलेले आसा 2025 हे गायडलायन स्क्रॅप करपाचो. कित्याक प्रत्येक जाण आज टॅक्सीकार आज तुमच्या रुलींग पक्षाचे कितलेशे आमदार हे टॅक्सीकारा वांगडा उलयल्ले आसा. सो हेका लागून म्हाका दिसता मिनिस्टरान आपणाचो क्लियर रिप्लाय दिवपाक जाय. तेजेर आमी आनी चड उलोवंक सोदना. पूण तांकां डिजिटल फेअर मिटर घातला 3500 रुपया जो एक्चुअल प्रायस आसा पण 12,000 तांकां तो घेवचो पडटा. तशेंच तांकां कंट्रोल रूम जो आसा तो कंट्रोल रूम ट्रॅकिंग रूम जो आसा तो ट्रॅकिंग रूमूच ना आनी GPS ट्रॅकिंग डिवायस जो तांकां घालपाक लागलो फक्त गोंयान घातला. सो प्रत्येक कडेन तांकां इतलो हें केल्लो आसा. सो टॅक्सीकारांक लागून हो क्लियर स्टँड म्हाका दिसता मिनिस्टरान आज क्लियर करपाक जाय. आमी कितें करता हें स्क्रॅप करता काय ना. स्पीकर सर तशेंच आतां गोंयान रोड एक्सिडेंट इतले जाल्ले आसा 1809 रोड एक्सिडेंट फॉर लास्ट 5 वर्सां. हो जो इतलो डेटा आसा व्हडली इतली एक्सिडेंट. स्पीकर सर आमच्या 2 मिनटां दी. आमचो बामोलीम टू Because I rise to support the demands and oppose the